mayor sa Kiblawan. Karong pizza 9, Ruben Cañada. Ayaw o kalimte, isulat sa papel. Numero 3, atong tabangan. Pag-asa sa katawhan, kung naatay problema, andam tatabangan. Libreng medikal ug uban pang kailangan, atong maduulan. Ug maayo nga tao, walay dagang istorya. Ayaw og kasayop ug labaw sa mga kabatan-unan. Libreng eskwela, kung kinsay kursunada. Akong usbon, Ruben Cañada. Numero 3, sa balota. Busa ayaw naghulata. Sige na. Yeah. Atong iboto Ruben Cañada pagka Vice Mayor sa Kiblawan. Atong iboto Ruben Cañada pagka Vice Mayor sa Kiblawan.